समस्त आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देखो बर्तमान आम देखा क्लास 7 आमर साइंस देखा साइंस साइंस चैप्टर 2 नुआ बही देखा बर्तमान चैप्टर 2 अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान करने से विषय देखा। तो प्रथम क्वेश्चन तो देख प्रथम तुम फेब्रुआरी मास 28 तारिख में जातीय विज्ञान दिवस पालित हुए। अवसर में गोटे विद्यालय कौन ना विज्ञान मेलार आयोजन कर से दिन महेश और ज्योति दुई भाई भौणी खंडे धड़ा कागज लेकिन विद्यालय प्रवेश पथरे ठिया हो स्वागत जनइबा कहला। से मन में कौतूहल सृष्टि है जे से कहीं धड़ा कागज दियार से आगे कि दूर रही जड़े स्वेच्छासेवी से कागज उपर को किसी तरल पदार्थ सिंचन कले। महेश और ज्योति दुहे आश्चर्य हेले और से कागज उपर विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत वाक्यटी स्पष्ट देखा। से उत्साहित हेले और जानवा को आग्रह हेले जे एपरी कहीं यार कारण कौन। रंगीन सामग्री पृथ्वी नामक प्रकल्प देखी से मन में सृष्टि होता प्रश्न आंशिक उत्तर पाईगले। भिन्न भिन्न सामग्री मिसी रंगर परिवर्तन होइतिबार विभिन्न कार्य देखिले। से निष्पत्ति नेले जे सही रंग परिवर्तन विषय आग को अनुसंधान करेंगे। एबे आस ये जो शिक्षण अभियान रे सहित जोग देवा बर्तमान देखो एमती आसले जातीय विज्ञान दिवस एमती जातीय विज्ञान दिवस होता आविष्कार कर और अनुसंधान करी आनंदित हो बुझिपार। तो यहाँ चित्र भी थी पानी स्प्रे को आसला ठीक अच्छे देखिपार। नेक्स्ट हूँ गोटे विज्ञान मेलार दृश्य बुझिपार जातीय विज्ञान दिवस विज्ञान मेलार दृश्य थी। तार आसला जे प्रकृति आम विज्ञान परीक्षागार सूचक भाव में लिटमस पेपर भी अनुसंधान करवा पड़ता। तो देख लेंबू रस साबुन पानी अँला रस हलदी पानी भिनेगार बेकिंग सोडा द्रवण चून पानी कला पानी लुगा सफा गुंड चीनी पानी लुण पानी अड़ा सब आमको ने तो परीक्षा करवा। तो कौन करवा ना गोटे नील लिटमस कागजर खंडे पट्टी नेबा एवं यहाँ छोट छोट खंड करके भाग कर देखुच भाग कराई यहाँ सफा सुखिला और धड़ा टाइल उपर बिछेदेवा। टाइल उपर आम कौन पकईदेवा। चित्र 2.2 की देख भली ड्रपर किसी द्रवण नहीं कि तले बिछाई नील लिटमस कागज उपर गोटे पर गोटे बुंदा पकेबा। एटा जे पकाउछि गोटे पर गोटे बुंदा सेमती आमे पकेबा सब जाय हला गोटे गोटे बुंदा नहीं पकेबा। एटा नेबा एते नहीं पकेबा। तो कौन लक्ष्य करबा देखिबा। तो देखिबो नील लिटमस कागज रंग परिवर्तन होछि। तुम्हें किसी नील लिटमस कागज रंग परिवर्तन देखिल कि हाँ आम देखिले नील लिटमस कागज रंग परिवर्तन होछि है। तो 2.2 अनुसार यही भली शिक्षण कार्य को लाल लिटमस कागज उपर पुणी पके है लाल लिटमस उपर पकेले तार रंग में परिवर्तन आसो है बुझा कि नहीं। तो ये देख चून पानी किपरि आम प्रस्तुत करिया किछि चून नहीं कि पानी रे भल भाव गोलेदेवा यहाँ सेपरी प्राय 1 घंटा रखीदेवा। अन्य एक पात्र को यही द्रवण को छाणी रखा यह हूँ स्वच्छ चून पानी। चून पानी रासायनिक नाम हूँ कौन आमर जान समस्ते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देख नील और लाल लिटमस कागज व्यवहार कर नमूनार प्रकृति परीक्षा आम बर्तमान परीक्षा कर। तो ये लिख लेंबू रस जो आम पकेले नील लिटमस कागजर रंग परिवर्तन है। लाल लिटमस कागजर रंग है। तो साबुन पानी पकेले साबुन पानी गोटे क्षारटा है। नील लिटमस कौन हम क्षार किसी हम लालटा नील होपारे। अँला रस गोटे अम्ल अम्ल नील लिटमस बुड़ेले नाली हो नाली। तेंतुड़ी रस गोटे कंडा यहाँ अम्लटा अम्लटा नील लिटमस बुड़ेले कौन हम नाली नील को नील रहा एटा भी नील को नील रही परिवर्तन हम। भिनेगार साबुन पानीटा एटा कौन नील होगा नालीटा नाली रही देख भिनेगार गोटे कौनटा भिनेगार गोटे एसिडटा अम्लटा अम्लटार नील बुड़ेले नाली हम है। ये किंतु कौन लाल लाल लिटमस कागज रंग लाल नाली। देख बेकिंग सोडा एटा हूँ बेकिंग सोडाटा हूँ गोटे क्षारटा क्षारटार नील बुड़ेले नाली हम है। नील नाली एटा कौन
ନୀଳ ରହିବ। ଏଇଟା ସେମିତି ଚୂନ ପାଣି ଗୋଟେ କ୍ଷାରଟା, କ୍ଷାରଟାରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଡେଇବା ତାହେଲେ ନୀଳଟା ନୀଳ ରହିବ। ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ବେକିଂ ସୋଡା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣଟା କ୍ଷାରଟା, କ୍ଷାରଟାରେ ହେଲା କଣ ରହିବ ନୀଳ ବୁଡେଇଲେ ନୀଳ ଆକାର ରହିବ। ହେଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନାଲି ହେଇଯିବ, ନାଲି ନାଲି ହେଲା। ତାପରେ ଚୂନ ପାଣିରେ ନୀଳ ବୁଡେଇଲେ ହେଲା କ୍ଷାରଟା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତ ଏଇଟା ନୀଳ ବୁଡେଇଲେ ନୀଳ ରହିବ। ହେଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନାଲି ହେଇଯିବ। ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା କଳ ପାଣି, କଳ ପାଣି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ। ନୀଳ ବୁଡିଲେ ନୀଳ ରହିବ, ନୀଳ ନାଲି କି ନାଲି ରହିବ। ହେଲା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର, ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡରଟା ହଉଛି କ୍ଷାରଟା, କ୍ଷାରଟାରେ ନୀଳ ବୁଡେଇଲେ ନୀଳ ଆକାର ରହିବ। ହେଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନାଲି ରହିଯିବ, ନାଲି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଚିନି ପାଣି, ଚିନି ପାଣି କିଛି ହବନି, ଏଇଟା ନୀଳ ଥିଲେ ନୀଳ ହବ, ଏଇଟା ନାଲି ଥିଲେ ନାଲି ହବ। ହେଲା ତାପରେ ଲୁଣ ପାଣି ସେମିତି ତ ଏଇଭଳିଆ ତମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ବୁଝିଲା? ଏଟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆଉ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା କେତେକ ନମୁନା ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦଉଛି, ଆଉ କେତେକ ନମୁନା ଅଛି ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଦିଏ। ହେଲା କେତେକ ନମୁନା ଅଛି ଉଭୟ ନୀଳ ଲିଟମସ କାଗଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲେ, ତ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ। ହେଲା ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖ ନମୁନା ସବୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ ଖ ଗ ରେ ଲେଖିବା। ହେଲା ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ଯଦି ନୀଳ ବୁଡେଇବା ନାଲି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ନାଲିଟାକୁ ନେଇକରି କ୍ଷାର ଭିତରେ ବୁଡେଇବା ନୀଳ ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ରଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେ ଏ ନୀଳ ଓ ନାଲ ଲିଟମସ କାଗଜ କଣ ଓ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ତାହା ଉପରେ କେଉଁ ନମୁନା ଦ୍ରବଣ ପକାଇଲେ ତାହା ହେଲା କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଲାଇକେନ ଗଛରୁ ତିଆରି, এটা କଣ ଲାଇକେନ ଗଛରୁ ତିଆରି। ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠି ଦେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲିଟମସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, ଏହା ଲାଇକେନ ଗଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦି ପ୍ରକାରର ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣରେ ହେଲା ଦ୍ରବଣ ଆକାରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ପଟି ଆକାରରେ। ହେଲା ଏଟା ଦେଖୁଛ କାଗଜ ପଟି ଆକାରରେ ଅଛି, ଏଟା କାଗଜ ପଟି ଆକାରରେ। ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଣି ଆକାରରେ। ଲିଟମସ କାଗଜ ଦୁଇ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟା, ଲାଲ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳ ଗୋଟେ। ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ନୀଳ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ନାଲି କରିଥିଲେ ତାହା ହେଲା ଅମ୍ଳ। ହେଲା ନୀଳକୁ ନାଲି ଯିଏ କରେ ଅମ୍ଳ, ଆଉ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ କି ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରିଦିଏ ତାହା ହେଲା କ୍ଷାରୀୟ। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲିଟମସର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ ତାହାକୁ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଲିଟମସ ପେପରଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ସୂଚକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ହେଲା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଳଦୀ ପାଣି। ସଂଶ୍ଳେଷିତ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲା ଦେଖ ସାମଗ୍ରିକ ଅବରୋଧ, ଦୁଇଟି ଜୀବ ଯଥା ଶୈବାଳ ଓ କବକ ସଂଯୋଗକୁ ଲାଇକେନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଓ ପଥର ଉପରେ ଏହା ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛ ଉପରେ ଲାଇକେନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଲାଇକେନ ମାନେ ଶିଉଳି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଉଳି ଜାତୀୟ ଗଛ। ହେଲା ଏମିତି ବଢିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ ଖ ଗ ର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଭାଗ କ ରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଭିନେଗାର, ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ନାଲି କରିଦିଏ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ସେ ସବୁକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ସେମାନେ ଅମ୍ଳ ପ୍ରକୃତିର ମାନେ ଖଟା ଲାଗିବ। ଭାଗ ଖ ରେ ଥିବା ସାବୁନ ଦ୍ରବଣର ବେକିଂ ସୋଡାର ଦ୍ରବଣ, ଚୂନ ପାଣି ହେଲା ସାବୁନ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ। ହେଲା ଭାଗ ଗ ରେ ଥିବା କଳ ପାଣି, ଚିନି ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ନାହିଁ କି କ୍ଷାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ତମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲେଖିଦବ। ଦେଖ ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ସବୁ ଲେଖିଦବ। ହେଲା ଅଁଳା ଲେମ୍ବୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଡ଼ା ଯିବ କ ବିଭାଗରେ, ଖ ବିଭାଗରେ ସୋଡ଼ା କ୍ଷାର ଚୂନ ପାଣି ସବୁ ଯିବ। ହେଲା ଗ ବିଭାଗରେ ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କଳ ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି, ଚିନି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ତମର ଆସିବ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ହେଲା ତ ଦେଖ ଭାଗ କ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି? କେତେ ଯୋଗ୍ୟ? ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେମାନେ କେବେ ଚାଖିଛ କି? ହଁ ଚାଖିଛ କି? ସେ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ମନେ ରଖିଛ କି? କେମିତି? ନା ଆମକୁ ଖଟା ଲାଗେ। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦ ଖଟା। ଏଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ଖଟା ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅମ୍ଳ ପ୍ରକୃତିର ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ସତ କଥା। କାହାକୁ ନ ପଚାରିକି ବା ନ କହିକି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ପାଟିରେ ଚାଖିବା ନାହିଁ, ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାର। ଜାଣିନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାଖିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର
असुविधार सम्मुखीन होवार बहुत समय केतक साधारण खाद्य पदार्थ से अम्लर ना दिया जाए बर्तमान देख ये चित्र देला साइट्रिक अम्ल है अँलारे सरी लेंबू तापर आस्कर्बिक अम्ल अँला साइट्रिक अम्ल लेंबू है टार्टारिक अम्ल अंब तेंतुली है साइट्रिक अम्ल ऑक्जालिक अम्ल है आमर आसो कौटे टमाटो एमती लिखिपारे सब अम्ल उठा है किसी खाद्य पदार्थ सब साधारण अम्ल उठा है देख नेक्स्ट तुम देला निम्नस्थ द्रव्य की अम्ल रही आस से गुड़ी तालिया कर लेंबू लेंबू हूँ साइट्रिक अम्ल दही रे लैक्टिक अम्ल है तेंतुली टार्टारिक नेक्स्ट विनेगार रे एसिटिक अम्ल लिखिदेव बर्तमान आस ख विभाग बेकिंग सोडा द्रवण नेबा बेकिंग सोडा द्रवण को तुम दुई आंगुठी साहाଯ୍य फसिला कौन अनुभव कर हाथ को साबुन सदृश चिकण चिकण लगे क्षारीय पदार्थ साधारणतः हाथ को चिकण लगी तुम मन रख क्षारीय पदार्थ गुड़िक हाथ को कौन लगे चिकण चिकण लगे क्षारीय पदार्थ गुड़िकर स्वाद साधारणतः पिता बा कषा लगे किंतु पिता बा कषा द्रव्य क्षारीय उपस्थित न था कलर कौन क्षारीय अंश अच्छी माने पिता लगे गोटे क्षारीय अंश अच्छी उदाहरण स्वरूप कलरा स्वाद पिता किंतु से क्षारीय गुण न था बुझिपार ये तुम जापर मुझे एक सूचक व्यवहार कर चट्टाण सफा करवा तरल पदार्थर प्रकृति जांच कर देख जदि लिटमस कागज ना तेज आम कौन करवा अन्य केतक प्राकृतिक नहीं पदार्थ नहीं तार क्षार अम्ल गुण जापर जतरी कि हलदी पानी नहीं कर नेक्स्ट देख सूचक भाव में लाल गोलाप तुम मैंने हुए तो तुम घर कि घर बाहर अनेक फूल देखि से सब को अनुधान कर फूल गुड़ी सूचक भाव में व्यवहार करवा बाहर तले पड़ता गोलाप फूल को केतक पाखुड़ा संग्रह कर गचर फूल तोड़ब ना आम कौन कर पाखुड़ा एमती संग्रह कर तले पड़ता से पाखुड़ा गुड़ी को कौन कर पानी में भल भाव धोई सफा कर हेमदस्ता कि कुआ साहय आम कौन कर पेटिकी छेचिदा कौन करवा से गुड़ी को एक पात्र भितर रखा पात्र भितर रखा काच पात्र छेचा होता गोलाप फूलर पाखुड़ा गुड़ी बुड़ीवा पर्यंत से गरम पानी ढाल बुड़ला पर्यंत गरम पानी कौन कर ढाल तो ये देखो सतर्कता शिक्षक कि शिक्षयित्री अभिभावक तथ्य यही कार्यटी कर काच पात्रटी को घोरणी द्वारा घोड़े रखा पानी रंगीन होगा पर्यंत 5 ରୁ 10 मिनट पर्यंत कौन कर पानी में रखा छाणिया पर संगृहित तरल पदार्थ को अम्ल क्षारक सूचक भाव में गोटा गोलाप रसर पानी देखो ये निहाई परीक्षा नड़ी टेस्ट है परीक्षा नड़ी स्टाण्ड आउ लाल गोलाप रस ये निहाई गोलाप पाखुड़ारू प्रस्तुत निष्कर्षर 10-20 बुंदा कौन करवा दुईटी परीक्षा नली स्वच्छ नली काच बोतल रखा ताको क आ ख ना केमती कर तो ये कौन करवा ड्रपर साहाय्य कौन करवा ना 20-30 बुंदा लेंबू रस नहीं परीक्षा नली करे और 20-30 बुंदा साबुन पानी नहीं परीक्षा नली करे करे पकेब कौन ना आमर लेंबू रस पकेब कौन पकेब लेंबू रस पकेब है फरे कौन पकेब साबुन पानी पकेब कौन कर ना अनुधान कर देखिब एवं रंगरे कौन परिवर्तन होची से गुडी को लक्ष्य कर अन्य नमूना गुडी को देखि मध्य परीक्षार पुणी थे करवा आ निजर अनुधान को सारण देखा देखिए लेंबू रस और साबुन पानी पकाई तो पकेले कौ कौ रंग हो नाली हो सब कलर हो बुझिपारे तो लाल ये लिख लाल गोलाप पाखुड़ारू संगृहित निष्कर्ष सहित विभिन्न नमूना देख लेंबू रस जिते पकेले नमूना मिसाइया पर गोलाप संगृहित रसर रंग हो लेंबू रस लाल यहाँ कौन ना कौन हो पदार्थ ना सबुज कलर अम्लीय 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 नाली होगा तमें अम्लीय साबुन पानी गोटे क्षारटा माने नमूना मिसाइया पर कौन हो ना सबुज पदार्थर प्रकृति हो क्षारीय अँला रस हूँ गोटे अम्लटा अम्लटा कौन हो नमूना मिसाला पर नाली अम्लीय प्रकृति है अम्लीय सेमती यहाँ नेबा मनकर कमला यहाँ हम नमूना मिसाला पर कौन हो नाली कमलाटा जेहेतु ये कौन हो पदार्थर प्रकृति अम्लीय
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏହି ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାର ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ କି? ପଚାରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଇଟା ବି ହଁ ହବ। କଣ ଲେଖିବ? ହଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖ। ଏଇଟା ବି ହଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନୀଳ ଏଇଟା ଲେଖିବ ନା ହେଲା। ତ এই କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ହେଲା ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ଅମ୍ଳକ୍ଷାର ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେବ। ଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିବ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନର୍ବାର କରି ସେ ଦ୍ରବଣକୁ ଗୋଲାପୀ, କୋବି, ବିଟ୍, ହଳଦୀ ଭଳି ପନିପରିବା, ଜାମୁକୋଳି ଭଳି ଫଳ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଭଳି ଫୁଲରେ ଅମ୍ଳକ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଲା ତଥ୍ୟ ଦେଖ। ହାଇଡ୍ରିଆ ହେଲା ହାଇଡ୍ରାଙ୍ଗିଆ ଏକ ଗଛ ଯାହାକି ହିମାଳୟର ଥଣ୍ଡାଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହୁଏ ଆଉ କ୍ଷାରୀୟର ମାଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବଗିଚାର ମାଳି ମାନେ କଣ? ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗକୁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ତମେ ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ଲଗେଇଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହବ ଆଉ ଯଦି କ୍ଷାରୀୟ ମାଟିରେ ଲଗେଇଲେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ ହଳଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ନୀଳ ଓ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ତୁମେ କାଗଜ ପଟି ତିଆରି କରିପାରିବ। ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଚକଟା କାଚ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିକି ସେଥିରେ କମ୍ ପାଣି ମିଶାଇକରି ଏକ ପେଷ୍ଟ କରିବ। ଯତ୍ନର ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ ସେ ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ ବାହାର କରିଦେବ ଆଉ ସେଇ ହଳଦିଆ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜଟିକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହଳଦୀ କାଗଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ହଳଦୀ ବଟାରୁ ଏମିତି ହଳଦୀ ବୁଡ଼େଇକରି ଆମେ କାଗଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ପଟି ତିଆରି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା এই ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ 2.1 ଅନୁସାରେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନାରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ଲେଖାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ କାଗଜର ଉପରେ ପକେଇବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ପକେଇବା ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳ। ଅମ୍ଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ଅମ୍ଳ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କୋଉ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ହିଁ ରହିବ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ଉପରେ ପକେଇବା ତ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷାରଟା ତ ଏଇଠି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଗାଢ଼ ନାଲି ଅଁଳା ରସ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଟା ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ପକେଇବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କୋଉ ରଙ୍ଗ ହେବ? ଯୋଉ କଲର ଥିଲା ସେଇ କଲର ହିଁ ହଳଦୀର ରହିବ। ହଳଦିଆ ହିଁ ରହିବ। ସେମିତି ଆଉ ଦିଟା ଲେଖିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଆମ୍ବ ରସ ଅମ୍ଳଟା ତେଣୁକରି ହଳଦିଆ ରହିବ। ଚିନି ପାଣି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତେଣୁକରି ପ୍ରଶମିତ ତେଣୁକରି ହଳଦିଆ ରହିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେବ ହେଲା। ତ ଏବେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲ? ସମସ୍ତ ନମୁନା ହଳଦୀ କାଗଜ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା କି ନାହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ନମୁନା ହଳଦୀ କାଗଜ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। କୋଉଟା ଗୋଟେ କଲାନି? ଅମ୍ଳ କଲାନି ଆଉ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ପ୍ରଶମିତ ବା ଆମର କ'ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଦ୍ରବଣ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସିଏ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଜାଣିପାରିଲ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ହଳଦୀ କାଗଜ ସୂଚକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ହେଲା। ତୁମ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହଁ କରିପାରିବା ହଁ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ହଳଦୀ କାଗଜରୁ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ଷାରୀୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ତରକାରୀ ଯାକ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଅମ୍ଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ହଳଦୀକୁ ସବୁଜ ମସଲା ମଧ୍ୟ କହିବା କାରଣ ଏଟା ଆମର ଯେହେତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଟି ତଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଆଉ କୃଷକ କରେ ତେଣୁକରି ଏଟା ସବୁଜ ମସଲା ଯିବ। ହଳଦୀ ହେଉଛି ଅଦା ଭଳିଆ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଯାହାକି ଭାରତ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଳଦୀକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମର ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିବ ହଳଦୀକୁ
गोटे बेस्ट मेडिसिन भाव में आम नहीं आउ हलदी को आम आउ कौन नहीं पार ना हलदी को आम मसला रूपे नहीं पार आउ हलदी को आम जंडिस होते नहीं पार ये गोटे ठंडा पदार्थ अटे आउ एंटीबायोटिक रूपे आम नहीं पार कुर्मी होता आम यहाँ खाई पार। नेक्स्ट देख गुरुत्वपूर्ण दिन ये देख गुरुत्वपूर्ण गुरु पूर्णिमा दिन अश्विनी गुरु कृतज्ञता जनायापाई ये गोटे पत्र तैयारी करथिला है आउ पत्र को कौन कला ना हलदी पेस्ट धला कागज लेप देकर सुखईदेला और कौन कला ना आमर गुरु को देवाई पानी लिखिदेला क्षार बा साबुन पानी लिखिदेला लिखिक गोटे लेटर तैयारी देखिपार लेटर को कौन पदार्थ अच्छी जो थे कि अम्लीय कि क्षारीय पदार्थ मिसाइले तार गंध परिवर्तन होगा तो सेटा बहुत अच्छी जिनस जोटा कि आम पकईले से कौन हम गंधरे परिवर्तन आसो अम्ल क्षारक मध्यम केतक पदार्थ से गंध परिवर्तन होता है सेगुड़ी को घ्राण सूचक पदार्थ बोली कहुए है अल्फा टोरी प्रेडिक्टर बोली कहुए आस सेगुड़ी को अन्वेषण बर्तमान करवा तो देख गोटे पार्श्व किसी परिष्कार पटा पिज ना और यह सहित किसी परिष्कार कपड़ा फिल्टर कागज ना पात्रटी को भल भाव में बांधी करके गोटे राति रखीदे परदिन कौन करवा ना सका से पात्रटी को खोलिकी से 2 खंड कौन कर कपड़ा कागज तार गंध को परीक्षा करवा तो से 2 खंड कागज को परीक्षार चट्टाण उपर रखीदे परिष्कार चट्टाण उपर गोटे खंड कागज उपर केते टोपा तेंतुली पानी और अन्य खंड उपर केते टोपा बेकिंग सोडा द्रवण पकेगा आउ जो थर पूरा कपड़ा खंड कागज खंड उपर खेल तार गंध को पुणी परीक्षा करवा हलदी पानी और बेकिंग सोडा द्रवण पकेवा पूर्व पर और गंधरे किसी परिवर्तन लक्ष्य करता देखा सेहीपर अन्य अम्लीय और क्षारीय पदार्थ गुड़ी नहीं तार फलाफल को आम कर तो क्षार पकड़े किसी परिवर्तन आसो तार गंधरे परिवर्तन आसो बुझिपार भारतीय रसायन विज्ञान इतिहास विषय रचना मध्यम से भारतीय वैज्ञानिक मान प्रति और दक्षता को आधुनिक विश्व सम्मुखें उपस्थापन करते तो देखा आस बर्तमान जन वैज्ञानिक को आम जाना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आधुनिक रसायन विज्ञान जड़े जनक बोली आम कहीपर से युक्तराष्ट्र अमेरिका गवेषणा करके डॉक्टरेट उपाधि पाई और तापर भारत फेरी भारतर उच्चतर वैज्ञानिक गवेषणा से ज्ञान सब वितरण करते 1901 मसीह से औषध संबंधी गवेषणा भारत एक औषध कंपानी करते से भारतीय संस्कृति ज्ञान और परंपरा सहित दृढ़ भाव में जड़ित थे से रासायनिक विज्ञान इतिहास लिखि पुरातन वैज्ञानिक मान सफलता और विशेष ज्ञान विषय आधुनिक समाज में प्रचार कराई आचार्य राय जड़े समाज संस्कारक जे कि शिक्षानुष्ठान गुड़िक मातृभाषा माध्यम से शिक्षादान करने आह्वान देते तो बर्तमान देखा पढ़िले अम्लीय पदार्थ सहित क्षारीय पदार्थ मिसले कौन है बर्तमान जाना गोटे परीक्षा नली में कौन करवा कि बुंदा लेंबू रस ने प्राय 20 बुंदा पानी आम मिसेदेवा गोटे बुंदा नील लिटमस द्रवण ए मिसेदेवा यार रंगे किसी परिवर्तन लक्ष्य कर तो नील बुड़े कौन हम मुझे कही तुमको नाली है अम्ल भितर जो नील बुड़ेबा नाली हो तो से जिनसा से तो कौन हम लेंबू रस नील लिटमस द्रवण मिसेया द्रवण रंग है लेंबू रस कौन कला ना नील लिटमस द्रवण जो मिसेले से कौन है नील आगे रहा किंतु नील बुड़े अम्ल अम्ल कही अम्ल जो नील बुड़े कौन हो नाली है कि क्षार जो नहीं परीक्षा कराला चून पानी जो मिसाला तार द्रवण रंग कौन परिवर्तन है नील ही रहा बुझला तो आम जानले ये अम्ल भितर जदि आम अम्ल को जब नील लिटमस भितर बुड़े नील लिटमस को लेकिन अम्ल भितर बुड़ेबा ताहले नाली हम आउ अम्ल भितर जदि क्षार भितर जब नील लिटमस को बुड़ेबा नील ही रहा निश्चय देख प्रारंभ में जिते लेंबू रस नील लिटमस द्रवण मिसागला से द्रवण रंग कौन हो जाता नाली हो जाता चून पानी मिसाला द्रवण रंग लाल रु नील होगा जनागला परीक्षा नली द्रवण में आदौ अम्लीय नाला चून पानी मिसाइबा द्वारा यार प्रभाव में अम्ल प्रशमित होगा जदि अम्लीय द्रवण को जब आम क्षारीय द्रवण सहित यथेष्ट परिमाण में मिसेबा तेज मिश्रित द्रवण प्रकृति अम्लीय नुहे कि क्षारीय नुहे तार अर्थ है उक्त द्रवण टी प्रशमित व न्यूट्राल होते अम्ल सहित आम क्षारक को मिसेबा तो सी कौन हो न्यूट्राल न्यूट्राल हो कौन हो लवण हो जल हो बाहर ठीक अच्छे यही प्रतिक्रिया को आम निरपेक्षीकरण प्रतिक्रिया प्रशमनीकरण कहीपर एक निरपेक्षीकरण प्रक्रिया उत्ताप निर्गमन सहित लुण और जल बाहर तो ये आम जापर दैनंदिन जीवन में अनेक उदाहरण अच्छी जोटा कि निरपेक्षीकरण प्रक्रिया प्रयोग देखिपर तो ये देखा दैनंदिन जीवन में निरपेक्षीकरण कौन देख परिस्थिति ये कीर्ति बगीचार बसला
ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସିକି ଏକ ପ୍ରଜାପତିର ହାତରେ ଧରିକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ତାର ଚର୍ମ ନାଲି ପଡିଗଲା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତିର ଭାଇ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ କଣ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ବେକିଂ ସୋଡା ଘଷିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳକୁ ତା ଶୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ ପୀଡ଼ା ହୁଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁ, ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଦେହରେ ଘଷିଦେଉ, ଯାହାକି ଆମେ ବେକିଂ ସୋଡା ସେ ଘଷିଥିଲା। ଘଷିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କରିକି କଣ ହେଲା, ଅମ୍ଳଟାକୁ କଣ କଲା, କ୍ଷାରୀୟ ସହିତ ମିଶେଇକି ସେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କରିକି ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଦେହ କାଟିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, କୃଷକମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲ କୃଷି ସହଯୋଗ ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ଯେ ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଭଲ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗଛ ଭଲ ବଢିବା ପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା, ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୋଲି ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବଢିବାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ଗଛ ଭଲରେ ବଢି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି କୃଷକକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାରକ କରିପାରିବା, ଆମେ କ୍ଷାର ପକେଇବାକୁ କହିବା, କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଦେଖ, ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଭଲ ବଢିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ମିଶାଇ କଣ କରାଯାଏ ନା, ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା, କାରଣ ଚୂନ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ପଦାର୍ଥ, କାରଣ ଚୂନ ହେଉଛି କ୍ଷାର। ଯଦି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜୈବିକ ଖତ ପକାଇବା ଆଉ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ସବୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଏହାର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ନିରପେକ୍ଷ କରିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ମୃତ୍ତିକା ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତଥାପି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ବଢୁଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଗୁଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଅଶ୍ୱିନର ସାଙ୍ଗ ମାନସର ଘର ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ। ମାନସ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଯେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ରଦରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶୁଛି, ହ୍ରଦରେ ମିଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କଳକାରଖାନାର ଆବର୍ଜନାରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଛମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରଦରୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯିବ ନା, ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ କରି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ତ ଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତିନିଟା ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ। ଆସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ମହେଶ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିବା ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଫଳରେ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଗଲା, ବିସ୍ମୟକର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହାର କାରଣ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥଟା କ୍ଷାରୀୟରେ କରିଥିଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା, ପାଣି ମାରିଦେଲା, ତ ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ଦେଖାଗଲା ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇଠି କିଛି ଦେଇଛି, ପଢିଦବ। ସେ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ହେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିଦବ ଭଲରେ ହେଲା, ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି ପାଠଟି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।